بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، يسعدني لقياكم في درس جديد من سلسلة اسأل والقناة تجيب. سؤال اليوم سؤال مهم جدا: متى نستعمل دو و دو؟ دو و دو من الصعوبات والمشاكل التي يلاقيها متعلمو اللغة الفرنسية. متى نكتب كل واحد منهما، ومتى نكتب كذلك دي avec ES. إذا نبدأ على بركة الله. بالنسبة لي دو فهي une préposition، أي حرف جر، فهي تأتي مباشرة بعد الفعل أو الاسم. إذا بالنسبة لأوجه استعمال دو فهي متعددة. أولاها عندما نكون نعبر عن كمية، quand il y a une quantité، كمية. كمثال un peu de tranquillité، un peu يعني القليل، de tranquillité من الهدوء. إذا هنا دو يعوضها من un verre de lait، كأس، un verre كمية، un verre de lait، كأس من الحليب. un morceau de pain، قطعة من الخبز. ننتقل إلى الحالة الموالية. إذا كان لدينا دو متبوع بأداة تعريف article puis nom féminin أي اسم مؤنث، فإننا نكتب دو. Comme exemple un verre de l'eau. لدينا هنا دو article et l'apostrophe. Oh, c'est un nom féminin. أريد الماء. Je préfère de la salade. Je préfère de la salade. أفضل السلطة. إذا لدينا هنا دو متبوعة ب لا article، هنا salade اسم مؤنث nom féminin. Bien. Je mange de la pizza. De plus article plus pizza، أي دو متبوعة بأداة تعريف لا واسم مؤنث آكل البيتزا. إذا كان لدينا دو متبوع ب لا واسم مؤنث فإنه يكتب دو. حالة أخرى، لاحظوا معي هذه الأمثلة. Je viens de Londres. جئت من لندن، أي دو يساعد على التعبير عن المكان الذي جئت منه. Je viens de Paris. Je viens de Paris، أي جئت من باريس. أريد أن أؤكد هنا أن أسماء المدن في اللغة الفرنسية تأتي مجردة من التعريف فقط. لندن، غابة، ألجي إلى آخره. بالنسبة لأسماء المدن تأتي مجردة من التعريف. نستعمل كذلك دو للتعبير عن الملكية. مثلا لدينا le pantalon de papa، سروال أبي. Le pantalon de papa. Ici, on exprime l'appartenance. La chemise de maman. Ici, de aide à exprimer l'appartenance. La chemise est قميص أمي. La chemise de maman. La maison de Karim. منزل كريم. Maintenant, on passe à du. Quand est-ce qu'on utilise du؟ متى نستعمل du؟ أولا، ما هي du؟ du هي إدماج de مع le. de c'est une préposition حرف جر، le هي أداة تعريف. إذا عندما نقوم بإدماجهما نحصل على du. نستعمله إذا كان لدينا de متبوع بارتيكل أداة تعريف ثم non masculin اسم مذكر. إذا نقوم بدمج de مع l'article فيعطينا du. كمثال c'est la table du salon. هذه طاولة البهو du salon. هنا du قلنا يعوض
de le salon. Salon, c'est un nom masculin. اسم مذكر. إذن عوض de le نضع du. Bien. Il revient du travail. إذن عاد من العمل. Du هنا يعوض de le. Travail ici, c'est un nom masculin. اسم مذكر. J'aimerais du lait. إذن سأحب الحليب. Du remplace de le. Le lait, c'est un nom masculin. Bien. إذن لابد أن أشير إلى دي. فدي كذلك هي إدماج لي de مع لي. كمثال il vient des États-Unis. إذن جاء من الولايات المتحدة. إذن لا يمكننا أن نقول de les États-Unis. أن نقول des États-Unis. Une photo des enfants. صورة للأطفال. لا نقول une photo de les enfants. نقول une photo des enfants. في الفرنسية لا نقول de les ولا نقول كذلك de le. إذن de les يصبح des و de le يصبح du. الآن ننتقل إلى تمارين لكي نفهم الدرس جيدا. Complète les phrases par de ou du. Je mange la pizza. لدينا هنا هذا التعريف للمؤنث. مباشرة سنكتب de. J'ai pêché poisson. Poisson هو اسم مذكر. لا يمكن أن نقول de le poisson. سنقول du poisson. Bien. J'aimerais une tasse café. Une tasse de café. Bien. Une tasse de café. لماذا؟ لدينا هنا كمية. Une quantité. Une tasse de café. Bien. Je mangerai bien chocolat. Du chocolat. Du chocolat. لأننا لا يمكن أن نقول de le chocolat. Où est ma boîte chocolat? Où est ma boîte de chocolat? Bien. Ici, nous avons une quantité. La boîte de chocolat. Ce bouquet fleurs est magnifique. Ce bouquet, ici, nous avons une quantité كمية. إذا الباقة من الورود de fleurs. Bien. Et magnifique. رائعة. Voici papier de différentes couleurs. Voici du papier. Du papier. هنا ليست لدينا كمية. إذا نقول du papier ولا نقول de le papier. J'écris une feuille papier. Une feuille, une quantité كمية. Une feuille de. Je veux du silence. Je veux du silence. Bien. Je voudrais un peu. لدينا كمية. إذا لن نكتب du. إذا سنكتب de. Un peu de. القليل من. De silence. Bien. Maintenant, on passe à notre exercice. Complète les phrases par de la. إذا de le ليس في اللغة الفرنسية. سنكتب وضعها du و des. Il habite loin. Ville. Ville, c'est un nom féminin. اسم مؤنث. إذا سنكتب de la ville. Bien. Sa maison est loin. Commerce. Commerce هنا جمع. إذا سنقول des commerces. لأنه لا يمكننا أن نقول de les commerces. Ce quartier est près du port. Bien. Si on parlait des vacances. Bien. Je t'envoie une photo. Des enfants. Bien. Il y a un parc en face. لا يمكن أن نقول de le supermarché. إذا سنقول du supermarché. Le boucher est en face. Nous avons aussi boulangerie. C'est un nom féminin qui se termine par IE. Alors, on va dire de la boulangerie. Bien. J'ai pris une photo plage. Plage, c'est un nom féminin. اسم مؤنث. إذا سنضع de la. Elle préfère vivre loin, بعيدا من الصدى, أي le bruit. إذا préfère vivre loin du bruit. Bien. إذا أعزائي الكرام، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أؤمل أن أكون قد وفقت في تقديمه، وإن كان كذلك لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة ودعمنا باللايك وترك تعليقكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.